जय जगन्नाथ मु स्निग्धा आपण मन स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल किछि स्मृति किछि अनुभूति को सांग माने आज अक्षय तृतीया अक्षय तृतीयार शुभकामना एवं अभिनंदन मु आपण मन को जणाई आज नूतन ब्लॉग टी स्टार्ट करुच्ची। सांग माने आज होची अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया को पवित्र दिन होइतिबारु एही दिन रे बहुत लोक बाहागर करतांती घर प्रतिष्ठा करतांती तथा निबंध मध्य करतांती। आज सेही भली मो हजबैंड को सांगर झीर आज बुद्धिबुद्धा संघ को निबंध थिला तेणु आमे माने सेही भोजी को निमंत्रित हेतिलु आ से तांकर एही भोजी भुवनेश्वर थिबा पार्वती मंदिर रे दउथिले। बहुत गरम हवा सत्ते तांकर सब बंधु बांधव उपस्थित थिले तेणु आमे झियो जोईक पाखक जाई पार नथिलु तांको दूरରୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଆଉ ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିବାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିନଥିଲୁ ଭୋଜିର ଆନନ୍ଦ ଉଠେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଥିଲା ଆଜି ମୋର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଏକ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।